हाय स्टूडेंट आशीर्वाद एकेडमी को प्रत्येक छात्र छात्री को मु इतिश्री मैडम स्वागत करुच्ची। आज मु तुम एमआईएल जो पिंगलार अभिसार जो पद्य रही से पद्यर 3 नंबर क्वेश्चन उत्तर नहीं कि मुझे आसी तेणु मुझे या भल भाव डिस्कस करी आलोचना करके बुझेबी। तेणु पिला माने मन देकी सुनिबो। ए 3 नंबर क्वेश्चन उत्तर सुनिला परे तमे एमसीक्यू 1 नंबर और 2 नंबर प्रश्न उत्तर मध्य तमे देई परिबो। तेणु पिला माने डेरी करवा नहीं स्टार्ट करवा किंतु ता आगु मो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट करने आदौ भूलिबो नहीं। तेणु पिला माने वर्तमान आम स्टार्ट करवा। आमर कौन अच्छी पद्यर ना ना पिंगलार अभिसार। तार राइटर किए अछंती ना राधामोहन गडनायक अछंती जी कि 1911 मसीह जन्मग्रहण करते। तेणु राधामोहन गडनायक केते मसीह जन्मग्रहण करते ना 1911 मसीह जन्मग्रहण करते। तेणु ये जो विषय वस्तुटी रही कौटू आसी केउठार आसी ना पिंगलार अभिसार कविताटी भागवतर मिथ आधारित एक गाथा कविता। तेणु यह एक गाथा कविता बोली कहा जाए। भागवत एकादश स्कंद नवम अध्याय पिंगला वेश्या उपाख्यान स्थान पाई। तेणु ये कौन स्थान पाई ना भागवतर एकादश स्कंद नवम अध्याय पिंगला जड़े वेश्या भाव में उपस्थापित पाई स्थान पाई। तेणु तार ये देख क्वेश्चन कौन अच्छी। प्रथम क्वेश्चन को देखा ना पिंगला स्वर्गरे कौन थिला और मर्तरे कौन हैला बोली कहा जाइछि। तेणु से स्वर्गरे किपरि थिला बा को भाव में जीवन अतिबाहित करुथिला एवं मर्तरे कौन थिला बोली कहा जाइछि। तेणु केमिति लेखिबो। तेणु मु भल भाव सुनियो पिला ना कविता लेखिबो कौन ना पिंगलार अभिसार। कवि लेखिबो राधामोहन गडनायक। आ एठी आउ टिके पिला ऐड करिवो कौन ऐड करिवो ना पिंगलार अभिसार कविताटी भागवतर मिथ आधारित एक गाथा कविता जहाँ भागवत एकादश स्कंद नवम अध्याय पिंगला वेश्या उपाख्यान स्थान पाई। एतिकी लेखा लेखिबा पई पड़िबो तापर उत्तर को ऐड करिवो एठी। तेणु वर्तमान मु उत्तर पढुचे एवं बुझेबी मध्य। पिंगला स्वर्गरे अमर कथा बा देवी थिला मात्र मर्तरे पतिता साजी घृण्य जीवन निर्वाह करुथिला। एठी सुन पिला पतितार अर्थ होची कोन ना पतितार अर्थ होची बारांगना बा रूपजीवी बा वेश्या। बुझेला। निर्वाह माने कौन ना जीवन बिताइबा अतिबाहित करिबा। निर्वाहर अर्थ होची अतिबाहित करिबा। तेणु ये कौन कह जाइछि ना पिंगला स्वर्गरे देवी भाव में निज जीवन अतिबाहित करुथिला जेतेले से स्वर्गर अवस्थान करुथिला किंतु मर्तरे कौन थिला ना जड़े बारंगना भाव में एक घृण्य जीवन अतिबाहित करुथिला बा निर्वाह करुथिला। कारण जो बारंगना जीवनटा अति कौन थिला ना घृण्यमय जीवन थिला। घृण्य चक्षुरे लोक माने से तांको देखि थांती। तेणु क्या विषय कहते राधामोहन गडनायक ना पिंगला विषय। 2 नंबर क्वेश्चन नंबर कौन अच्छी किए और कहीं केली दीप और जालिब नहीं। ये केली दीपर अर्थ कौन ना रात्रि रे जो दीप को जला जाए। बुझीगला पिला। तेणु ये कवि कविता लेखिबा जो लाइन कहली लेखिबा ताको भूलिबो नहीं लेखिबा। तेणु ये वर्तमान उत्तर मु पढ़ुची जड़े बारांगनार जीवन बिताउथिबा पिंगला जीवनर वास्तवता को उपलब्धि करी रसिक पुरुष मानक आगमन को कौन करिछि ना बारण करिछि। तेणु ये शुणव पिला भल दे मन देखी जड़े बारंगनार जीवन बिताउथुवा पिंगला। तेणु पिंगला को जीवन अतिबाहित करुथिला ना गोटे रूपजीवीर जीवन अतिबाहित करुथिला पतितार जीवन अतिबाहित करुथिला गोटे वेश्या भाव में जीवन अतिबाहित करुथिला। पिंगला जीवनर वास्तवता को उपलब्धि करी जो समय केतेबेले से वास्तवता को उपलब्धि कला ना जो समय धनी पुरुष को से अपेक्षा करिथिला एवं धनी पुरुष कथा देकी से ता पाखक आसी नथिला सेही समय से ताको अपेक्षा करिछि एवं ता भितरे चिंता चेतनार जागृत होईछि गोटे वास्तव चिंता को से उपलब्धि कला सेही समय को भाग वास्तवता को ना भगवत सत्ता को से उपलब्धि कला परमेश्वरंकर सत्ता को से उपलब्धि करिथिला किए ना पिंगला करिथिला। रसिक पुरुष मानकर आगमन को बारण करिछि जेतेबेले ता भितरे परमेश्वरंकर सत्ता से उपलब्धि कला भगवानंकर सत्ता को से उपलब्धि कला सेही समय से रसिक पुरुष जो माने ता पीरती रे माने पागल हो जाती से भाया रसिक पुरुष मानक आसवा से बारण करिछि मना करिछि। बारण माने मना करिबा। आउ कौन करिछि ना फूल सेजरे सही केड़ी दीप जाली से आउ शून्य सुहागरे रसिब नाही कि काहारी आगरे पीरतीर अभिनय देखाइब नाही बोली मनस्थ करिछि। पीरती कहले प्रेम भरा अभिनय। पीरती माने प्रेम मनस्थ माने इच्छा करिबा। तेणु से कौन करिछि जो समय ता भितर भगवत सत्ता जागृत होईछि ईश्वरंक सत्ता को जेतेबेले से उपलब्धि करिछि
ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅତି ଅମୂଲ୍ୟମୟ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ସେ କଣ କଣ ଚିନ୍ତା କଲା ନା ମୁଁ ଆଉ ଫୁଲ ସେଜରେ ଶୋଇ କେଳି ଦୀପ ଆଉ ଜାଳିବି ନାହିଁ, କୌଣସି ରାତ୍ରି ଦୀପ ମୁଁ ଆଉ ଆଲୋକ ଦୀପ ଜାଳିବି ନାହିଁ, କି କାହାରି ଆଗରେ ପିରତିର ଅଭିନୟ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଛି ଏବଂ କାହାରି ଆଗରେ କାହାରି ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରେମ ଭରା ଅଭିନୟ ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛି। ପିଲା ବୁଝି ହେଉଛି? 3 ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ପିଙ୍ଗଳା ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବିଷ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିଛି? ପିଙ୍ଗଳା ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା, ପିଙ୍ଗଳା କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ନା ଯୋଉ ବେଶ୍ୟା ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା ସେଇ ବିଷ ଯୋଉଟା ବିଷ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ରାଧାମୋହନ ଗଡନାୟକ। ତେଣୁ ସେଇ ବିଷକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କଣ କହିଛି? ପିଙ୍ଗଳା କଣ କହିଛି ନା ପିଙ୍ଗଳାର ଚୈତନ୍ୟୋଦୟ ପରେ ମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାର ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଗୋଟେ ଭଲ ଚିନ୍ତା ତା ଭିତରେ ଉଦୟ ହେଇଛି ତାକୁ ଚୈତନ୍ୟୋଦୟ କୁହାଯାଏ। ପରେ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମସତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମସତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧି କଲା। କୋଉ ଆତ୍ମସତ୍ତା ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କଲା। କିଏ ନା ପିଙ୍ଗଳା। କୋଉ ଜୀବନରୁ ସେ ଚିନ୍ତା ନା ବାରଙ୍ଗନା ଜୀବନ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାରଙ୍ଗନା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା ରସିକ ପୁରୁଷ ତା ପାଖକୁ ନ ଆସିବାରୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ଏଇ ଜିନିଷ କଣ ନା ଆତ୍ମସତ୍ତା। ବାରଙ୍ଗନାର ଜୀବନ ବିତାଉଥିବାରୁ ସେ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ଅନୁତାପ କରିଛି ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ମୋର ଏଇ ଅମୂଲ୍ୟମୟ ଜୀବନଟା ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୁଁ ଦେବୀ ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲି, କାହିଁକି ମୁଁ ବାରଙ୍ଗନା, କାହିଁକି ମୁଁ ଗୋଟେ ରୂପଜୀବୀ ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଛି ବୋଲି ସେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଇଛି, ଚିନ୍ତିତ ହେଇଛି। ଅମୃତ ପାଇ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସର୍ପିଣା ଭଳି ସୃଷ୍ଟିରେ ବିଷ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ତାପରେ ଜଗତକୁ ଜାଳିବା ସହିତ ନିଜେ ଜଳିଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ପିଲା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ, ଅମୃତ ପାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତା ଜୀବନଟା ଅମୃତମୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଛି ମୋର ଏଇ ଅମୃତମୟ ଯୋଉ ଜୀବନ ମୁଁ ପାଇଥିଲି କାହିଁକି ମୁଁ ସର୍ପିଣୀ ଭଳି, ସର୍ପିଣୀ କହିଲେ ସାପ ଭଳି, କାହିଁକି ବିଷଧର ସାପ ଭଳି ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ବିଷ ଭରିଦେଲି। କୋଉ ବିଷ ଭରୁଥିଲା ନା ଯୋଉ ସେ ରୂପଜୀବୀ ଭାବରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା, ରସିକ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକୁଥିଲା, ସେଇଟା ସେ ବିଷ ବୋଲି କହିଛି। ଯେ ସୃଷ୍ଟିକୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଏତେ ସବୁ ବିଷ ଦେଇଛି, ତାହାରି ତାପରେ ଜଗତକୁ ଜାଳିବା ସହିତ ନିଜେ ଜଳିଛି। ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଳୁଥିଲା ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜଳୁଥିଲା, କାରଣ ନିଜେ ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ ଜୀବନ ସେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ପୁଣ୍ୟ ଜୀବନ ପୁଣ୍ୟ ଭୁବନକୁ ପାପରେ ଭରି ଦେଇଥିବା କଥା କହିଛି। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟମୟ ଜୀବନ ଯୋଉଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥାଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ଅମୂଲ୍ୟମୟ ପବିତ୍ରମୟ ଭୂମିକୁ ସେ କଣ କରିଛି ନା ପାପରେ ଭରି ଦେଇଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛି। କିଏ ନା ପିଙ୍ଗଳା ଚିନ୍ତା କରିଛି। ବୁଝି ହଉଛି ପିଲା? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଆମେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି ନା ପିଙ୍ଗଳା ମନରେ ଆସିଥିବା ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଦର୍ଶାଅ। ତା ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ପିଙ୍ଗଳା ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ପରେ ସେ ଭଗବତ ସତ୍ତା ହବ। ଏଠି ଭଗବତ ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ରସିକ ପୁରୁଷ ତାକୁ କଣ କରିଥିଲା ନା ଧନୀ ପୁରୁଷ କଥା ଦେଇଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ତା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଭଗବତ ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲା। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଭଗବତ ସତ୍ତାକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଥିଲା। ଉପଲବ୍ଧି କଲା ପରେ ତା ଭିତରେ କଣ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ନା ଫୁଲ ସେଜ ସଜାଇବା, କେଳି ଦୀପ ଲଗାଇବା, ପ୍ରୀତି ଅଭିନୟ କରିବା, ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ରହି ବିଟପ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାର ମାନସିକତା ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଭଗବତ ସତ୍ତା ତା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛି କଣ ଯେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଫୁଲ ସେଜ ସଜାଇବି ନାହିଁ, କେଳି ଦୀପ ଆଉ ଲଗାଇବି ନାହିଁ, ମାନେ ରାତ୍ରିରେ ଆଉ କୌଣସି ଦୀପ ଲଗାଇବି ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରେମ ଭରା ଅଭିନୟ କରିବି ନାହିଁ, ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ରହି ବିଟପ ମାନେ ରସିକ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ନାହିଁ। ଏଇ ମାନସିକତା ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆଉ କଣ ଚିନ୍ତା କରିଛି ନା ଧନ ସମ୍ପଦ ମଣି କାଞ୍ଚନ ମାଳା ବିଳାସ କୁଞ୍ଜ ଠାରୁ ମୋହ ତୁଟାଇ ଦେଇ ସର୍ବତ୍ର ଭଗବତ ସତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। ଏବଂ ସେ କଣ କରିଛି ନା ଧନ ସମ୍ପଦ ମଣି କାଞ୍ଚନ ସବୁ କିଛି ସେ ମୋହ ତୁଟାଇ ଦେଇଛି। ତାର ଯୋଉ ମୋହମାୟା ଭିତରେ ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିଲା ସବୁ ତକ ତୁଟେଇଛି। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଭଗବତ ସତ୍ତା ଉଦୟ ହେଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। ତେଣୁ ପିଲା ବୁଝି ହେଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି? ଆପଣାର ଘୃଣ୍ୟ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ପିଙ୍ଗଳାର ଅନୁଭୂତିକୁ କବି କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ସେଇ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ଯିଏ ଥରେ ବୁଝିବ ଲେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର କଣ ହବ?
आपणार घृण्य जीवन मुक्ति पाइथिबा पिंगलार अनुभूति को कवि प्राणस्पर्शी भाव वर्णना करछन्ति। निश्चित भाव में प्राणस्पर्शी कहीं ना पिंगला गोटे पतिता जीवन अतिवाहित करुला, गोटे रूपजीवी बारंगना गोटे बेश्या जीवन अतिवाहित करुला। से घृण्य जीवन से मुक्ति पाइथिबारु ताहा एक प्राणस्पर्शी वर्णना बोली कहिसंती। कहीं ना से भगवत सत्ता को से समय उपलब्धि करि पारला, जो समय घृण्य जीवन को त्याग कला एवं भगवत सत्ता ता भितर जागृत होला, जहा को प्राणस्पर्शी हृदय को छुई पारुथिला। पिंगला आउ कामनार बारविलासिनी विदेहर नटी होई रही नाही। बारविलासिनी कहले कौन ना से रूपजीवी, विदेह कहले से जोठी रहउथिला, नटी कहले नर्तकी। तेणु से विदेहर से विदेह देशर से कोनोसी रूपजीवी नटी नथिला, नर्तकी नथिला। से प्रेमर सन्यासिनी रे रूपांतरित होईची। से कोउथिरे रूपांतरित होईची? एई बारंगना जीवनरु एई बेश्या जीवनरु से को रूप रे रूपांतरित होईची ना प्रेमर सन्यासिनी। कहा प्रेम सन्यासिनी? ना भगवत प्रेम सन्यासिनी रूपे से रूपायित होईची। प्रीति अनल रे प्रिय विदेही पुरुषंक पय आरती धूप जालिब। तेणु से कोउथिरे आरती धूप जालिब बोली कहिछि ना प्रीति अनल रे प्रेम भरा नियारे से प्रिय विदेही पुरुषंक पय आरती दीप जालिब। से अमर कन्या नारी और देवी रे परिणत होईछि। से कोउथिरे परिणत होईछि? जो समय भगवत सत्ता ता भितर उदय होला, से जने अमर कन्या जे मरिकी मध्य अमर रुहे, सेई अमर कन्या नारी और देवी भाव रे से परिणत होईछि। बुझियला पिला? 6 नंबर वर्तमान जाऊ अछि आजी जीवनर मम प्रियतम अभिसारे केउ प्रसंग रे कुहा जाईछि? केउ प्रसंग रे कुहा जाईछि ना देखिबो, मन देखि पिला सुनिबो ना आंसर हो कोन ना पिंगलार वैराग्य जात होबा परे से सर्वत्र परमेश्वरंकर सत्ता अनुभव करिछि। जेतेबेले ता भितर वैराग्य जात होईछि, परिवर्तन होईछि, ता चिंता चेतनार परिवर्तन, सेतेबेले से परमेश्वरंकर सत्ता को अनुभव करिछि, जे भगवान को सत्ता को से अनुभव करिछि। जो भगवान को माध्यम रे जने परिचालित होले, धर्म मार्ग रे परिचालित होले जेमिति निर्वाण प्राप्ति होइतै, से सेई पथ को सेई सत्ता ईश्वरंकर सेई सत्ता को से अनुभव करिछि। ता अंगरे पुलक जात होईछि, ता अंगरे पुलक जात होईछि, से उल्लसित होई पड़िछि, खुशी होई पड़िछि जेतेबेले ता भितरे भगवानकर सत्ता को से अनुभव करिछि। काहे केउ दूर मूलकरु से मंजू मुरली सन शुणी पारिछि। से बहुत दूररू शुणी पारिछि कोन ना बंशी ध्वनि शुणी पारिछि। ता जीवन जमुना उजाणी उठिछि। जेमिति उजाणीर अर्थ कोन ना नदी स्रोत जेमिति दिग परिवर्तन करिनिए, ठीक सेमिति ता जीवन मध्य परिवर्तन होईछि। नदी स्रोत परिवर्तन होवा परि ता जीवन रे कोन परिवर्तन घटिथिला ना घृण्यमय जीवनरु से गोटिए धर्ममय जीवन को से पाई पारिथिला। से जेहेतु भगवान भगवत सत्ता को निज भितर अनुभव करिथिला, सेई परिवर्तन विषय कहा जाउछि एठी। से समस्त बाधा बंधन रो मुकुली जाइछि, ता से कोनोसी बाधा बंधन भितर नाही, से मुकुली जाइछि संपूर्ण भाव रे, से संपूर्ण भाव रे परिवर्तन होई जाइछि। निजकु प्रिय परमंक अन्वेषण रे हजाई देइछि। तेणु से हजाई देइछि केवल कोन ना भगवान को अन्वेषण रे निजकु हजाई देला। तेणु से कहिछि जे जाऊ अछि आजी जीवनर मम प्रियतम अभिसारे। तेणु मु वर्तमान केवल अन्वेषण रे जाउछि, जे को अन्वेषण रे ना भगवान को जो अन्वेषण पाइबार अन्वेषण रे, को मार्ग रे गले मु भगवान को पाई परिबी। एई या अर्थ बुझि परलो पिला? वर्तमान 7 नंबर पिंगलार मन रे काहे के वैराग्य भाव जात हैला? काहे की जात हैला ना पिंगलार चैतन्यदय हेबा परे माने चिंता उदय होवा परे, नूतन चिंता जागृत होवा परे, बुझिला पिला, से दिव्य परम धन भगवान को उपलब्धि करिछि। जेतेबेले तार चिंता चेतना उदय हैला, गोटे नूतन चिंता से पाई परिला, सेतेबेले से भगवानकर उपलब्धि को चिंता करि परिला। मर्त पथरे अमर बंधु सेही अंतर विमोहनकारी को उपलब्धि करिबा परे तार वैराग्य भाव जात हैला। तेणु मर्त पथर अमर बंधु किए ना से स्वयं भगवान उपलब्धि करिबा परे ता भितरे वैराग्य भाव जात हैला। से रात्रिर असार स्वप्न प्रीति अभिनय केली दीप फूल सज्जार आकर्षण त्याग करिछि। जेहेतु ता भितरे भगवत सत्ता जागृत होला, जागृत हेबा परे जो घृण्य जीवन रे जहा से अतिवाहित करुथिला, जहा से करुथिला, रात्रि जो रसिक पुरुष सहित बितौथिला, प्रीति अभिनय करुथिला, प्रेम भरा अभिनय करुथिला एवं
ରାତିରେ ଯୋଉ କେଳି ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲା ତାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଣ କରିଛି ନା ତ୍ୟାଗ କରିଛି। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମରତ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁକୁ ଲାଭ କରିବା ପରେ ପିଙ୍ଗଳା ଜୀବନରେ କଣ ସବୁ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି? କଣ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି? ନା ମରତ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁକୁ ଲାଭ କରିବା ପରେ ପିଙ୍ଗଳା ଜୀବନରେ ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲା ଦେଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ତା ଜୀବନ ଯେତେ କଣ୍ଟା ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପିଙ୍ଗଳାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଚେତା, ଭଗବତ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଭଗବତ ସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା, ତା ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାର ଚୈତନ୍ୟର ଉତ୍ତରଣ ଘଟିଛି, ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ସେ ଆଉ ଫୁଲ ସେଜ ସଜାଇବ ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟ ସୁହାଗରେ ରସସିକ୍ତ ହୋଇ କେଳି ଦୀପ ଜାଳିବ ନାହିଁ। ସେ ଆଉ କୌଣସି ଆସର ଭରା ଆସକ୍ତ ହୋଇକି ସେ ଖୁସି ଭରାରେ ଆଉ କେବେ ବି କେଳି ଦୀପ ଜାଳିବ ନାହିଁ। କାହା ପାଇଁ? ନା ସେ ରସିକ ନାଗର ପାଇଁ। କାହାରି ଆଗରେ ପିରତିର ଅଭିନୟ ଦେଖାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ କାହାରି ଆଗରେ ପ୍ରେମ ଭରା ଅଭିନୟ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ। 9 ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପିଲା। ପିଙ୍ଗଳାର ବିଫଳ ଜୀବନ ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି ସେ କାହିଁକି ବିଚାର କରିଛି? କାହିଁକି ବିଚାର କରିଛି? କୋଉଟା ତାର ବିଫଳ ଜୀବନ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରିଛି? ନା ତାର ବିଫଳ ଜୀବନ ଥିଲା କୋଉଟା? ନା ଯୋଉଟା ସେ ବାରଙ୍ଗନା ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା ତାକୁ ସେ ବିଫଳ ଜୀବନ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ଏବଂ ସଫଳ କେତେବେଳେ ସେ ହୋଇପାରିଛି? ନା ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଭଗବତ ସତ୍ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲା। ତେଣୁ ଆନ୍ସର କଣ? ନା ପିଙ୍ଗଳା ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ଘଟିଛି। ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପରେ ତାର ବିଫଳ ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ବିଚାର କରିଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କଲା, ନିଜ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାବିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ତାର ବିଫଳ ଜୀବନ ସଫଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। କାହାର? ନା ପିଙ୍ଗଳାର। ତେଣୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛି ଯେ ତାର ଜୀବନ ପଙ୍କରେ ଶତଦଳ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି। କଣ କହିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛି। କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କଲା? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲା ନିଜ ଭିତରେ, ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କଲା, ସେ କଣ ଚିନ୍ତା କଲା? ନା ପଙ୍କରୁ କଣ ଜାତ ହୁଏ? ନା ପଙ୍କରୁ ଶତଦଳ ବା ପଦ୍ମ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ତାର ପଙ୍କ ଭରା ଜୀବନ କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହେଲା? ନା ପଦ୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟେ ଧର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ସେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା, ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନରେ ସେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ତାର ରିକ୍ତ କହିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପିଲା, ଜୀବନ ଶାମୁକା ଗର୍ଭରେ ମୁକ୍ତା ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଗଲା। ଯେମିତି ତେଣୁ ସେ କଣ ଚିନ୍ତା କଲା? ମୋର ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନରେ, ମୋର ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ଭରା ଜୀବନରେ ଯେମିତି ଶାମୁକା ଭିତରେ ମୁକ୍ତା ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲା ମୋର ଏ ଘୃଣ୍ୟ ଜୀବନରେ ଭଗବତ ସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲା। ବୁଝି ହଉଛି ପିଲା? ତେଣୁ ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଟା ରହିଛି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପିଙ୍ଗଳା ପ୍ରକୃତିକୁ କିପରି ଅନୁଭବ କରିଛି? କିପରି ଅନୁଭବ କରିଛି? ନା ଆନ୍ସର କଣ ହବ ୟାର? ନା ଆନ୍ସର ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯିବି। ନା ଏଇଠି ଆନ୍ସର ଅଛି ପିଲା। ଏଇଠି ନା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପିଙ୍ଗଳା, ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାର ଘଟିଲା, ପିଙ୍ଗଳା ପ୍ରକୃତିକୁ ମୁଗ୍ଧ ରୂପେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ତାର ଘୃଣ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଧର୍ମ ମାର୍ଗକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି? ନା ପ୍ରକୃତିକୁ ମୁଗ୍ଧ ରୂପରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛି, ପ୍ରକୃତିକୁ ଖୁସି ଭାବରେ ସେ ଦେଖିଛି। ସମଗ୍ର ରଜନୀ ତାକୁ ମଧୁର ମନେ ହୋଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଜନୀ ଯେମିତି ତାକୁ ମଧୁର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ଅତି ମଧୁମୟ ଲାଗିଲା। ଗଗନ ମଣ୍ଡଳରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରାମାନଙ୍କର ମୁଗ୍ଧ ହସ ହସ ଦେଖିପାରିଛି ଏବଂ ଗଗନ କହିଲେ ଆକାଶରେ ସେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରିଲା କଣ? ନା ଚନ୍ଦ୍ର ତାରାମାନେ, ଅଗଣିତ ତାରା ଯେମିତି ହସୁଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁଭବ କଲା କେତେବେଳେ? ନା ଯେତେବେଳେ ତାର କଣ? ନା ଭଗବତ ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧି କଲା। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ 10 ଦିଗ ଉଛୁଳି ଉଠୁଥିବାର ତାକୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ, ଆଲୋକରେ ଯେମିତି 10 ଦିଗ ଉଛୁଳି ଯାଉଛି, ଖୁସିରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତୀୟମାନ କଲା। ମୁଗ୍ଧ ସମୀରର ମଧୁର ଲହରୀରେ ସେ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଉପଲବ୍ଧି କଲା ଏବଂ କଣ କଲା? ନା ସମୀରଣ କହିଲେ ପବନ, ପବନର ମଧୁର ଲହରୀ ସେ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଉପଭୋଗ କଲା। କିଏ? ନା ପିଙ୍ଗଳା ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲା। ତେଣୁ ପିଲା ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ପଢେଇଲି ବୁଝିହେଲା? କଣ ନ ବୁଝିହେଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବ। ଆଉ ତମର ଯୋଉ 3 ନମ୍ବର ମୁଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲି, ତ ଯୋଉ ପିଲା ଭଲ ଭାବରେ ୟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବ, ଶୁଣିଲା ପରେ ଡେଫିନେଟଲି ତମେ 1 ନମ୍ବର MCQ ଏବଂ 2 ମାର୍କ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ମନ ଦେଇକି ବାରମ୍ବାର ୟାକୁ ଶୁଣିବ ପିଲା। ତେଣୁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।